Let's open up the Word of God. En el libro de los Efesios, capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 10. We'll be reading Ephesians chapter 2, verses 1 through 10. Y dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with him in heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace, expressed in his kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Amén. Amen. You may have a seat. Estamos leyendo del libro de los Efesios. We read out of the book of Ephesians. El apóstol Pablo está escribiendo a unos creyentes de origen gentil The Apostle en la Paul iglesia de Éfesos. is writing to a group of Gentile believers that are found in the church of Ephesus. Nosotros éramos gentiles. We are also Gentiles. We were. We were Gentiles. Éramos. We were. Del verbo ya no somos. And we no longer are. Ahora somos la iglesia de Jesucristo. Now we are the church of Jesus Christ. ¿Sabe? Antes solamente estaban los gentiles y los judíos. Before, the only thing that existed were Gentiles and Jews. Pero en Cristo, de los dos pueblos, hizo uno. But in Christ, out of those two peoples, God made one Una body. nación santa. He made a holy nation. Es la iglesia. That's the church. Nosotros éramos gentiles. We were Gentiles. Porque por naturaleza no éramos nosotros judíos. Because by nature, we were not Jews. Éramos gentiles. We were Gentiles. Pero ahorita somos ya la iglesia del Señor. But now we're the church of the Lord. Estos creyentes de la iglesia de Éfesos These believers in the church of Ephesus, eran de origen gentil. they were of Gentile origin. Y en estos 10 versículos And in these 10 verses, vamos a ver cómo Pablo nos habla de nuestro pasado antes de estar en Cristo. we're going to see how Paul speaks about or refers to our past life before we were in Christ Jesus. De nuestro presente y de nuestro futuro. And he speaks about our present and our future. Especifica cómo éramos antes de convertirnos He describes how we were before we were converted y cómo hemos venido a ser después que nos hemos convertido a Cristo. and what we came to be after our conversion to Christ.
El apóstol Pablo comienza a relatar de qué manera Dios, yo quiero que me escuche esto bien, The Apostle Paul begins to describe in the manner of what way God describe cómo Dios mira al hombre inconverso. He goes on to describe the way in which God looks upon the unconverted man or the unbeliever. ¿Cuál es la imagen que Dios tiene en su mente del hombre inconverso? O sea, del hombre que no está en He Cristo. describes the image that God has in his mind in regards to the unconverted man. Siempre antes nosotros mismos, And even before us, ourselves, antes de venir a Cristo, before we came to Christ, teníamos también una idea de nosotros mismos. don't we all have an idea of ourselves, of how we were? Porque hacíamos algunas cosas, Because we used to do many things, porque creíamos algunas cosas, and because we believed many things. pero lo que nosotros pensábamos de nosotros But what we used to think of ourselves antes de venir a Cristo, before we came to Jesus nada que ver de la manera que Dios realmente nos estaba viendo. has nothing to do with how God was looking at us or thought of us. La palabra de Dios dice claramente que el hombre sin Cristo tiene una vida de muerte. The Word of God says that the man, apart from Christ, lived a life of death. Fíjese, le comienza diciendo a los Efesios: Look at this. He begins telling the Ephesians, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos. he says, and he gave you life even when you were in your sins and your transgressions that you lived before. Fíjese, estabais muertos. He says you were dead. Se está refiriendo a una muerte espiritual, He's no física. referring to a spiritual death, not a physical one. La palabra muerte significa separación. The word death means separation. La Biblia nos habla de tres muertes. The Bible speaks to us about three kinds of deaths. Está la muerte física. There's physical death. La muerte física es la separación Physical death is the separation del hombre de su cuerpo. of man from his body. Cuando el espíritu del hombre sale del cuerpo. When the spirit of man comes out of man's body, Esa es la muerte física. that is physical Es la death. muerte que todos conocemos. It's the death that we all know, Donde ese hombre deja de existir en la tierra y su cuerpo es enterrado. where that man ceases to exist on the earth and his body is buried. Tenemos la muerte espiritual. We have spiritual death. Muerte, recuerde, es separación. Death, remember, is separation. La muerte espiritual es la separación Spiritual death is the separation del hombre de Dios. of man from God. Este hombre está vivo, This man physically is alive, pero como no está en Cristo, but because he's not in Christ, está muerto para Dios. he's dead for God. Está separado de Dios. He's separated from God. Y tenemos la muerte eterna. And then we have eternal death. La muerte eterna Eternal death es la separación de Dios para toda la eternidad. is to be separated from God for all an eternity. Es el hombre que se muere físicamente, He is that man that dies physically, pero ya murió también espiritualmente muerto, separado de Dios. O sea, But murió sin Cristo. but because he died separated from God, or in other words, he died without Christ, Y va a seguir separado de Dios por toda la eternidad. Esto es la condenación. he will continue to be separated from Christ for all an eternity. This is the separation from God. El apóstol le dice, estabais muertos. The apostle goes on to tell him, you were dead. Le está hablando a gente físicamente vivos. He is speaking to people who are physically alive. Pero lo dice, estabais muertos. He goes on to tell him, you were dead. Y le da la razón por la que estaba muerto. And he gives them the reason in which why they were dead. Le dice, en vuestros delitos y pecados. He tells them you were dead because of your sins and your trespasses. La palabra delitos. The word transgressions. La palabra delitos significa es toda falta cometida The como word, un acto de tu voluntad. the word transgression means every fault that's acted upon as a consequence of your will. Literalmente es lo que significa. Literally, that's what that means. La palabra pecado. The word sin. La palabra pecado literalmente significa Lit- errar
al blanco. literally means to miss the mark. Errar a la meta. It means to miss the goal. Errar al propósito de tu vida. It means to fall short of the purpose of your life. Queriéndonos decir destituidos de la gloria de Dios. And what it means to us is that now we are destitute of God's glory. ¿Sabes por qué, hermano? You want to know why? Porque el hombre sin Cristo, Because the man without la Christ, conducta de este hombre the conduct of this person no es una conducta que trae gloria a Dios. is not a conduct that brings glory to God. Y el propósito por el cual Dios creó al hombre And the purpose with which God created man es para que le traiga gloria a Dios. is so that he can give God glory. Y cuando tú haces o dices algo que no glorifica a Dios, And when you say or do something that does not glorify God, estás errando al blanco. you are missing the mark. Estás errando el propósito para el cual Dios te creó. You're falling short of the purpose with which God created you. Todo lo que tú digas Everything you say que no traiga gloria a Dios. that doesn't glorify God, Todo lo que tú hagas everything you do que no trae gloria a Dios that doesn't es glorify pecado. God Estás cerrando is el blanco. Estás cerrando el propósito you're missing the para el mark cual Dios te creó. with which God Para traer gloria a Dios. created you, which is to give Amén. glory God. Amen. Estas dos palabras, These two words, delitos y pecados, transgressions and sins, prácticamente significan lo mismo. practically mean the same thing. Es pecado. It's sin. La paga del pecado es muerte. The wages of sin is death. Trae separación con Dios. And it brings separation from God. Delitos y pecados Sins and transgressions, usadas juntas they are used together para describir al hombre. in order to describe man. Manifiestan la triste condición They manifest his sad reality del hombre of man sin Cristo. without Christ. Le dice, estabais muertos He says you were dead en vuestros delitos y pecados. in your transgressions and sins. Y ahora va a explicar de qué forma ellos se ocupaban de sus delitos y pecados. Then he goes on to describe to them in which way they were fallen or succumbed to their sins and transgressions. Y le dice, siguiendo las corrientes de este mundo. And he tells her, Siguiendo el estilo de vida del mundo. because you follow the lifestyle of this world, Siguiendo las malas costumbres del mundo. following the customs of this world, Dice, siguiendo las corrientes de este mundo. following the waves of this world, the Las currents, corrientes de este mundo, the currents of this el world, estilo de la vida del mundo, the lifestyle of the world, son conforme al príncipe de la potestad del aire. are according to the prince of the air, El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. which is the spirit that operates in the sons of disobedience. La palabra de Dios dice The word of God says, que el que vive conforme al mundo, he who lives according to the world vive conforme al príncipe de la potestad del aire. lives according to the ways and the desires of the prince of the air. El príncipe de la potestad del aire es Satanás, el diablo. The prince of the powers of the air is Satan, the devil. No vive conforme a Dios, He doesn't live according to God's way. vive conforme a Satanás. He lives according to Satan's way. Y lo describe And he describes y it. dice el espíritu que opera And he says the spirit that is in en los operation hijos de in the desobediencia. sons of disobedience. Satanás Satan opera en el hombre, Operates. influye en man. el hombre He influences para man que el hombre desobedezca a Dios, so that man may disobey para God, que el hombre se rebele so contra that he may Dios. rebel against God. Su pecado fue la rebelión, His sins are su rebellion. pecado fue la desobediencia His sins are y disobedience. quiere arrastrar a todos los hombres And he wants to a arrest desobedecer a Dios, all men to a rebelarse contra Dios, to disobey God, to y rebel, lo logra. against God. And he Porque el succeeds hombre because man No quiere hacer doesn't want to do lo que Dios dice. what God says. El hombre quiere hacer Man wants to lo do que él quiere hacer. what he wants to El do. hombre siempre está buscando excusas. Man is always looking for an excuse. El hombre siempre está buscando argumentos Man is always looking for an para argument justificarse delante de in order Dios. to No justify someterse a Dios. before God. Y se revela And he- contra Dios. And he rebels himself against God. El espíritu que opera sobre los hijos de The desobediencia. spirit that operates in the sons of disobedience. Yo quiero que usted vaya mirando cómo es que Dios ve al hombre sin Cristo. I want you to notice how God looks at man without Christ. Lo ve muerto He looks at him as en dead delitos y pecados. in his sins and transgressions. Lo ve como hijo de He desobediencia. looks at him as a son of disobedience. A estos Dios lo clasifica como hijos de desobediencia. These God has classified them as No sons pertenecen a la familia de Dios. of disobedience. They do not, Pertenecen a la familia de la desobediencia. and they do not belong No to son hijos de Dios. they don't belong to the family of Dice God. que son hijos de la desobediencia. They are sons of disobedience. Eso es lo que dice la Biblia. Vaya leyendo. That's what the Bible says. Go read it.
Y dice el apóstol, And the apostle says, y esto mismo éramos nosotros también en otro tiempo. and we were like them in other times. Dice, él se incluye también. And he includes himself in this. Incluye a los judíos He creyentes. includes the believing Jews. Dice, todos nosotros también éramos eso en He otros said, tiempos. we were all sons of Muertos disobedience. en pecados y We were delitos. dead in our sins and our Éramos hijos de transgressions. desobediencia. We were sons of Dice, disobedience. y éramos por naturaleza hijos de ira. And Lo mismo by que los nature, demás. we were objects of wrath. La ira The wrath es la expresión de la justicia de Dios. is God's expression of his Es la justice. indignación de Dios por el pecado. It's God's indignation against sin. Como usted ve, nada que ver de ser hijo de Dios. And it has nothing to do with being a son of God. Dios ve al hombre sin Cristo God looks at the man without como Christ hijo de la desobediencia. as a son of disobedience. Vive conforme a Satanás. He lives according to Está Satan. influenciado por Satanás He is led by para Satan para rebelarse contra Dios, in order to rebel para que against no God, obedezca a Dios. in order to Lo disobey ve como God. hijo de He ira. looks at him as a son of wrath. No es hijo de Dios. He's not a son of God. Y después de describir And after describing la this, condición del hombre, the condition of man, del hombre sin Cristo, of the man without Christ, el apóstol Pablo interrumpe la historia de la humanidad the apostle Paul interrupts the story of con man un impresionante pero. with Aleluya. the very impressionable but. Y después que le ha descrito todo, And after he has written all this, le dice, pero, he says, but Dios que es rico en misericordia, God, who is rich in mercy, por su gran amor con que nos amó, by way of his great love with which he loved us, estando aún muertos en pecados, us while we were dead in our nos sins, dio vida juntamente con Cristo. Por Gave gracia sois salvos. us life by way of Christ Jesus, by which we are saved. En esa condición del hombre, It's in that condition that man found himself, muerto dead, por sus delitos y pecados. because of his sins and transgressions. Pero Dios que es rico en misericordia, But God, who is rich in por mercy, su grande amor con que nos amó, by way of his great love with which he loved us, intervino en el destino del hombre. intervened in the Y le dio destiny vida. of man and gave him life. El hombre, hijo de desobediencia, Man who was a son of hijo de la disobedience, ira de Dios. son of the wrath of God. Pero Dios, But God, que es rico en misericordia, who's rich in mercy, por su gran amor con que nos by amó, way of his great love with which he loved us, intervened interrumpió el destino del hombre in man's y destiny, lo hizo hijo de Dios. and he made him a son of God. Aleluya, Hallelujah. aleluya. ¿Sabe lo que significa Do you want to misericordia? know what mercy means? Misericordia Mercy es compasión en acción. is compassion in action. La misericordia de Dios The compassion of God, revela reveals el carácter compasivo del amor de Dios. the compassionate love of God. Dice la palabra de Dios, amado. The Word of God says, Mire, si usted entiende eso hoy en esta tarde, if you understand this much this usted va a dar afternoon, gloria y alabanza a Dios por el resto de tus días y para siempre. you will give glory to God for the rest of your days. Estamos tan centrados en que de Dios es el oro y la plata. We are so focused on the fact that God is the owner of silver and gold. Y es verdad que Él And, es el and dueño it's del oro y la true, plata. He is the owner of all silver and gold. Pero pensamos siempre que Dios es rico en oro y plata. But we always think that God is rich with silver and gold. Pero con oro y plata no te hubiera podido salvar. But He would not have been able to save you with silver and gold. ¿Sabe qué es lo grande? You know what the Que Él es rico en misericordia. great thing is that He's rich in mercy. Aleluya. Hallelujah. Es rico en misericordia. He's rich in mercy. Es la misericordia It's the mercy que lo hace suplir la necesidad del hombre. that makes Him fulfill El your hombre needs. no merece nada. Man doesn't deserve pero se anything. movió a misericordia. He doesn't deserve mercy. Aleluya, y dio la provisión para el hombre. But God gives provision for Es man rico en Because misericordia, he's rich misericordia, in misericordia. mercy. Entre todos los atributos revelados de Dios, Within all the attributes that are revealed of God, uno de los que más se destaca one that stands out the most es la misericordia. is mercy. Cuando Dios reveló a Moisés, When God revealed Himself to Moses, Dios le iba a renovar el pacto por segunda vez, He was going to renew the pact, the covenant for the second time mostrándole misericordia. by way of His mercy. Ya el pueblo había fallado The people already sinned. y Dios renueva el pacto.
And God renews the Y le covenant. dice que traiga 2 tablas de piedra lisas. And he tells Moses, bring 2 stone tablets Le dice, sube al monte, and come up the al mountain monte Sinaí. to Mount Sinai. Dice la palabra de Dios The word of God, que Jehová descendió sobre el monte that Sinaí. Jehovah descended upon the mountain. Y estando allí con él proclamaba su nombre. And there with Moses, he proclaimed his name. Dice, y pasando Jehová por delante de Moisés, He says, as Jehovah passed before Moses, proclamó, he proclaimed, Jehová, Jehovah, Jehová, Jehovah, fuerte, strong, misericordioso merciful, y piadoso, holy, tardo para la ira, late with y anger, grande en misericordia y verdad, and great in mercy que and hace truth. misericordias a millares, He makes generations que receive perdona la mercy. iniquidad, He erases la iniquity. maldad, el pecado, Sin. y de ningún modo And in dará no por way inocente al culpable. will he proclaim innocent he who is guilty. Aleluya. Los Hallelujah. profetas The prophets del Antiguo Testamento in the Old Testament tuvieron especial cuidado had special care en recordarle siempre al pueblo to always remind the people las misericordias de Dios. the mercies of God. Déjame decirte algo. Let me tell you something. La misericordia de Dios The mercy of no God es para que le quieras coger ventajas. is not so that you can take advantage of La God. misericordia de Dios The mercy of no es God para vivir como tú quieras, is not for you to live the way you want. pensando que Él de Thinking todas maneras tendrá misericordia. That he will have mercy upon you anyway. Escuche que Él dijo, Listen what he said. de ningún modo In no way daré por inocente will I al declare culpable. innocent he who is guilty. La misericordia de Dios The mercy of God nos es revelada has revealed para to que us le amemos, so that we may love le him, demos honra, so that we can le honor demos him, gloria, so that we can give him seamos glory, agradecidos, so that we can be le thankful, demos gloria por toda la eternidad. so that we can give him glory for all an eternity. Los profetas por eso tenían mucho cuidado That's the prophets always took great de care recordarle al pueblo to remind the people que Dios era misericordioso. that God was merciful. Había sido misericordioso he has been merciful y siempre tendría and he will always misericordia. be merciful. Hay un profeta Miqueas The prophet Micah, que lo expresó bien bonito. he said something very beautiful. Dice, ¿qué Dios? He said, ¿Qué Dios como tú? what kind of God Que like you perdona la maldad that forgives y iniquity? olvida el pecado del remanente de tu heredad. ¿Qué Dios como tú? What kind of God like you Que perdona la maldad that you forgive sin y olvida el pecado del remanente de tu heredad. and you forget the remnant who have sinned against you Que no retuvo para siempre su enojo. and you didn't retain your anger Porque se deleita en hacer misericordia. because he rejoices in doing mercy. Él volverá a tener misericordia He de nosotros. will have mercy of us again. Perdonará nuestras He will iniquidades. forgive our iniquities. Echará al fondo del mar todos nuestros pecados. He will throw our sins to the depths of the ocean. Cumplirás la palabra, Jacob. Y Abraham la misericordia, la cual juraste a nuestros padres en tiempos antiguos. The mercy that you declared to our parents Aleluya. in past times. ¡Hey! Esta es la misericordia de This Dios. is the mercy of God. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Nuestro Dios es rico Our God is rich en misericordia. in mercy. Él hace un despliegue de He su just- misericordia. He just dishes us out his mercy. La misericordia de Dios The mercy of God es el resultado is the result de su amor. of his love. Dice la palabra de Dios. The word of God says. Pero Dios, But God, que es rico en who misericordia, is rich in por mercy, su gran amor, with this great por love, su gran amor, with this great con love, que nos amó. with which he loved us. Dios nos amó de tal forma God loved us in such a way que sus misericordias se desplegaron. that his mercies are dished out upon us. El apóstol Juan The apostle John entendió el grande amor de Dios. understood the great love of God. Por eso dijo un día, de tal manera That's why he said amó Dios al mundo God loved the world, que dio a su Hijo that he gave his only unigénito begotten para Son, que todo aquel que en él crea no se pierda, so that all that will believe mas in him tenga will vida not eterna. perish but have eternal life. El apóstol Pablo The apostle Paul conoció el amor de Cristo, knew the love of Christ. entendió el grande amor de Dios. He understood the great love of Y God. un día cuando escribió a los Gálatas, And one day, while writing to the Galatians, le pudo escribir así: he was able to say, con Cristo with Christ, estoy juntamente crucificado, I am together crucified. mas ya no vivo yo, No, mas I don't live, vive Cristo en mí. but Christ lives in me. Y lo que ahora vivo en la carne, And whatever I live in the lo flesh, vivo en la fe I live in del the Hijo de Dios, in Christ el Jesus, cual me amó the one who y loved se me entregó a sí and mismo gave por mí. himself for me.
Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Y en su primera carta de Juan, And in the first book of en John, el capítulo 3, chapter 3, dice, mirad cuál grande amor nos ha dado el Padre. it says, look with Para what que great love seamos the Father loved llamados. us, Para que seamos llamados so that we may be called hijos sons de Dios. of God. Después de haber estado muertos en nuestros pecados. After we were dead in our Después de haber sins, sido hijos de desobediencia. After we were called Hijos de la sons ira de of Dios. disobedience. Viviendo conforme a Satanás. because we lived according to the heart of Satan, Jehová, Jehovah God, por su grande amor con que nos amó, by way of his great love with which he que loved es us, rico en who is misericordia, great in mercy, nos dio vida. gave us life, Nos dio vida. gave us life Juntamente con together Cristo. with Christ. Y con Él. And with him, Juntamente con Él. together with him, Nos resucitó. he resurrected us. Y asimismo And in that manner, nos hizo sentar he made us sit en los lugares celestiales in celestial con places Cristo Jesús. with Christ Jesus. Nos dio vida He gave us life con Cristo. with Christ. Nos resucitó He resurrected us con Cristo. with Christ. Y nos hizo sentar And he made us sit con Cristo. in realms with Christ. Cuando el hombre When man, sin Cristo, el inconverso, when the unconverted man or the unbeliever recibe el evangelio, receives the gospel lo cree, and he believes it, cree que Jesucristo murió por él en la cruz de and he Calvario, believes that Christ died for him on the cross of Calvary, y lo cree de corazón, and he believes it with his heart, Dios le imparte vida. God imparts in him life. Dios le parte una nueva vida, He imparts in him a new life, una nueva vida. a new Y life. de la misma manera, And in that same que way, cuando Cristo resucitó when Christ y resurrected salió de la tumba, and he came out of the tan tomb, pronto él resucitó, salió de la tumba. and as soon as he resurected, he came out of the tomb. Recuerda que tuvo 3 días, pero el tercer Remember, día resucitó. he was in the tomb for 3 Salió de days. la tumba. But as soon as he resurrected, he left the tomb. Así mismo el hombre, In that way, man, cuando le es impartida la nueva vida, when new life is imparted in him, Dios te da vida juntamente con Cristo. God gives you life together with Christ. Y junto con Él And- te resucitó. And together with Christ, he also resurrects you. Ese hombre, That man, espiritualmente hablando, spiritually speaking, se levanta de entre los muertos. spiritually rises up out of the dead. El mundo The world es como un cementerio is like a cemetery lleno de muertos, full of dead people, lleno de hombres sin Cristo, filled with men without Christ. muertos Dead. en delitos y pecados, In their sins and muertos transgressions, en dead. delitos y pecados, muertos en Dead delitos y in their pecados. sins and transgressions. Para Dios están muertos. For God, they're dead. Pero el que recibe a Cristo, But for him who receives Dios le Christ, imparte una nueva vida. he imparts him a new life. Se levanta de entre los He muertos. rises up from amongst the dead. La muerte espiritual Spiritual death tiene que reaccionar has to react bajo el poder de la resurrección. because of the power of El the mismo poder que resurrection. levantó a Jesucristo de entre los muertos. Because the same Es el resurrection mismo poder que opera that en el rose hombre, up Christ from amongst the dead is the same resucitándolo de entre los muertos. resurrection that raises up man from amongst the dead. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Dios el Padre God the Father lo ve a él, lo identifica looks at him and con identifies him Cristo resucitando. with Christ, or as Christ resurrecting. Y lo sienta And he sits en los on- lugares celestiales in heavenly realms, juntamente con Cristo, together with para que Christ, donde Cristo esté, So that where Christ nosotros is, también we can estemos. also be. ¿Sabe? Do you know? Dios el Padre God the Father mira las cosas como realmente son. looks at the things as they really are. Para Dios ya todo ha sido hecho. For God, everything was Para Dios created ya already. todo está concluido. Everything is concluded. Y Dios hace todas estas cosas And God makes all these things porque es rico en because misericordia. he's rich in mercy. Porque nos amó con su grande amor. Because he loved us with his great love. Pero todavía hay más. But there's still more. Todo eso All of que Dios ha this hecho that is done, nos dio vida juntamente con Cristo. he did it because in order to give us life together with Christ Y Jesus. juntamente con Él nos resucitó. And together with him we have resurrected. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales And juntamente con in the very Jesucristo. same way he made us sit in heavenly realms together with Christ. Todo esto, All of this, dice la palabra de Dios, the word of God says, para mostrar in order to en show los siglos venideros in the days to la come abundante riqueza de su gracia en su the bondad por nosotros abundant en Cristo riches Jesús. of his love and mercy by way of his son Christ Jesus. Todo esto
esto que Dios ha hecho, all of this that God has done, todo esto que hemos hablado, all of this that we've spoken es para about, Dios, son solamente evidencias. is for God's an evidence. Evidencias. It is an evidence. Es el testimonio de Dios It's the testimony of God para dejarnos ver to let us see todas las cosas que aún faltan por delante. and realize all the things that are left to do. Él quiere mostrar en el He hombre wants to show las man riquezas, las abundantes riquezas de su the gracia. abundant riches of His grace. Dice, para mostrarlo en los siglos venideros. He says in order to show Está them hablando del the futuro. coming generations, He's speaking about the future. Le va a tomar toda la eternidad He's talking about all of an eternity. para él poder mostrar en el hombre In order for Him to show in la man abundante riqueza de su gracia the abundant riches of His en grace. su bondad para con nosotros It's His goodness with en us Cristo Jesús. in Christ Jesus. Amén. Amen. Dicen, yo los entiendo. Ustedes dicen, amén, amén. Porque esto es demasiado para nosotros entenderlo. You No might están say, entendiendo nada, yo tampoco. you might say amen, amen, but this is too much really for us to understand. El día que yo pueda lograr entender The day that I can come to fully understand el amor de Dios, por qué me amó. the love of God and why He loved me. El día que yo pueda The entender day that I can understand por qué tanta gracia. why He gave us so much El grace. día que yo logre entender The day that I come to hasta dónde understand son las abundantes riquezas de su gracia. up to where His El mercies día que lead. yo logre entender The day that I por come qué to tanta bondad, Understand why so por much qué tanta goodness, misericordia. why so much mercy. Para un hombre que no le amaba, For a man who para never un loved hombre Him, que era rebelde, for a man who was enemigo de Dios. rebellious, and who was a El son. día que yo logre entenderlo, The day that I come to understand that, vendría a ser como Dios. I come to be as equal to Nunca. God. I will never. Nunca, I will never. nunca lo vamos a entender. I will never Que un Dios understand tan it. grande, What a great que un God. Dios tan santo What a holy nos haya amado de tal manera. That He loved us in such a way. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Lo creemos. We believe Sí, it. lo creemos. Yes, we Porque believe lo it. dice Dios. Because Lo God- dice Dios. Because, Lo dice Dios. because God says it. ¿Sabe, amado? Me gusta ser honesto porque estoy en la presencia de I Dios. like to be honest because I'm in the presence of God. Mi mente no alcanza a entender esas profundidades. My mind cannot conceive such profundity. Si le dijera otra cosa, era mentirosa. Ya no he logrado entender todo eso, ni creo que nunca jamás. But I will never be able to understand all of Sus this. caminos son inescrutables, His ways are unsearchable. insondables. Sus juicios, su sabiduría, todo His lo que él es. judgments, His wisdom, everything about Him. Aleluya. Bendito sea su nombre. Blessed be His name. Bendito sea su nombre. Blessed be His name. Por eso vuelve a repetir el apóstol. That's why the apostle repeated. Porque por gracia Because soy salvo by grace I'm saved. por medio de la fe. By way of faith. Y esto no de vosotros, And this is not pues because es of don us, de Dios, but it's from a no gift of por God. obras, Not by works, para que nadie se gloríe. so that no one can boast. Dice el apóstol, por gracia. The apostle says by grace. El hombre sin Cristo, The man apart from Christ muerto en delitos y is pecados, dead in his sins and hijo de transgressions. He's desobediencia, a son of disobedience, siguiendo la corriente de este mundo, following the world, conforme al príncipe de la potestad del according aire, to the prince of the air, hijo de la ira, son of wrath, hijo de la indignación de Dios, son of the indignation of convertido God. ahora No, he's converted en hijo de Dios, into a son of God con la vida de Cristo en él, with the life of Christ in him, resucitado con Cristo, resurrected with Christ, sentado con Cristo, seated with y Christ. todo eso por gracia. And all of this is done by grace. ¿Lo merecíamos? We, No lo did merecíamos. we deserve it? No. Éramos culpables. We were guilty. Éramos culpables. We were guilty. Pero Dios, But God, que es rico en misericordia, Who's rich in por su mercy, grande amor con que nos amó, with this great love with dio which He vida. loved us, He gave us life. nos dio vida He gave us life. juntamente con Cristo. Together with Christ. Por gracia By grace, somos salvos we're saved. por medio de la fe. by way of faith. El hombre no hizo un esfuerzo. Man didn't No hay have to- nada que el hombre pueda hacer por salvarse. Man can't do anything for his Solamente salvation. Dios salva al hombre. Only God saves man. Únicamente Dios puede salvar al hombre. Only God can save El man. hombre no lo merece, Man doesn't pero deserve Dios it. lo salva But God por su gracia. saves him by His grace. Aleluya. Hallelujah. Dios envió a su hijo God sent His Son. al Calvario God sent His Son to Calvary a morir por to nosotros, die for us, a pagar el castigo de nuestro pecado. to take our sins upon Him.
para que nosotros so that we pudiésemos venir a ser can now come to be hijos de Dios. sons of God. Cristo pagó el precio. Christ paid the Tú no price. hiciste nada. You didn't do a thing. Tampoco yo hice nada. I didn't do a Todo thing. fue por gracia. Everything's by Un grace. favor inmerecido. Un favor inmerecido. You don't deserve El it. don de Dios. You don't deserve No the lo gift of God. merecemos. We don't deserve it. Merecíamos condenación. Deserve condemnation. Todos hemos errado el blanco. We all missed the mark. Todos hemos pecado. We all sinned. Pero Dios, But God, que es rico en misericordia, who's rich in por su mercy, grande amor con que nos amó, with this great love nos with which dio He loved vida us, gave us life. juntamente con Cristo Together with Christ. y juntamente con Él And together nos with Him, resucitó He y resurrected us. así mismo nos hizo sentar And He made us en los sit lugares in celestiales heavenly realms juntamente con together with Jesucristo. Christ. Cuando usted piensa tu condición antes de venir a Cristo, And when you think about your condition before you came to Christ, tú entiendes que no tienes nada de que jactarte. you will come to understand that you have No nothing hay to lugar boast para el orgullo. about. No hay lugar para el orgullo. There's no room for No hay pride. lugar para la jactancia. There's no room for boasting. Todo lo hizo Dios. God did all. Solamente Dios. Only God. La obra salvadora The work is given value es una obra soberana de Dios. because it's a sovereign work of God. Cuando tratamos de añadir algo a la salvación, When we try to add things to a la obra que ya salvation, Dios hizo, to the work that God already did, cuando tratamos de añadir algo más a la cruz, when we try to add something else to the cross, anulamos la gracia, we make void God's grace. negamos la fe We deny the faith y exponemos la obra salvadora de Dios en Jesucristo. and we expose God's salvationary work in Christ. La exponemos a dudas, We expose it to doubt. la exponemos a abusos We expose it to abuse, que guiarán a prácticas y doctrinas erradas which will lead people to errors and false teachings and que doctrines sugieren that suggest que aparte de la cruz that apart from the el cross, hombre tiene que hacer algo. man has to do something para else salvarse. in order to save himself. La obra salvadora de Dios The salvationary work En of God in Jesucristo, Christ en Jesus, Jesucristo. in Christ Jesus, es únicamente is obra de Dios, a work of God only, independientemente and it's independent de los hombres. of the works of men. El hombre solamente tiene que creerla Man only has to believe y recibir la salvación que gratuitamente Dios te ha preparado. and receive the salvation which God freely prepared for you. Porque por gracia soy salvo. Because by grace we Por are saved medio de la fe. by way of faith. La gracia The faith, the es la grace, fuente de la salvación. the grace that gives us salvation. La fe It's faith. es la confianza que cree en esa gracia. Is the confidence that believes in that grace. Cuando tú lo crees, When you believe it, cuando tú crees when you believe que fue únicamente la gracia de Dios, that it was only by way of the grace of God, que por la gracia de Dios tú eres salvo, that by way of His grace you're que saved, únicamente te salva la muerte de Cristo, that the only thing that saves you is the death of Christ, que murió en sustitución por nuestros pecados. that died a substitutionary death for your sins. Cuando tú crees, When you believe, Dios te otorga la salvación. God gives unto you His salvation. La salvación es gratuita, Salvation is free. es tuya It's yours si la crees if you believe por medio de la fe, by way of faith, no por obras. not by works. Dice el apóstol, The apostle esto says, no es de vosotros. this is not of Ustedes us. no tienen nada que hacer ahí. We have nothing to do No here. es por obra. No es por nada que se haya It's hecho. not by works or what you have Es el done. regalo de Dios It's para the el gift hombre. of God for man. Y concluye diciendo, And he wraps it up by saying, porque somos hechura suya. because we are His Ay, workmanship. amado, para mí esto es lo más glorioso. I don't know about you, but this is the most glorious thing. Póngale atención. Pay attention. Dice, He says- somos hechura suya, He says- creados en Cristo Jesús. He says we are His workmanship created in Christ Jesus. Cuando Dios te ha perdonado tu pecado When God forgive you of your y sins te impartió esa nueva vida, and He imparted in you the new life, ¿sabes? Es la vida de Cristo en ti. you know it's the life of Christ in you Cuando now. tú te levantaste de entre los muertos When you rose from the dead por la vida que te fue impartida, by way of the life that was la imparted in you, vida de the Cristo, life of Christ, comenzaste a tener you began to una have relación y comunión con a Jesucristo relationship and a communion with por el Christ Espíritu de Cristo que estaba en by ti. way of the Spirit of Christ that's in you.
Ahora dice el apóstol, Now the apostle somos says, hechura suya. we are his workmanship. ¿Sabe? Hechura es algo que se hace. Algo que es Workmanship hecho. is something that is made. Somos hechura suya. We are- Dios nos hizo, We are nos his creó. workmanship. God created us. Tú eres una obra de Dios. You are a work of God. Tú estabas muertos en delitos y pecados. You were dead in your sins and Pero transgressions. bien muerto. You were dead. Para Dios, tú eras hijo de desobediencia. And for God, you were a Tú son of eras hijo disobedience. de ira. You are a son of wrath. Pero Dios, que es rico en But misericordia, God, who is rich in mercy, por el amor con que te amó, by way of the love with which he loved te you, dio vida gave you life. con Jesucristo. With Christ Te Jesus. impartió la vida de Cristo. gave you the life of Te dio el Christ. Espíritu de He Cristo. gave you the Spirit of Comenzaste Christ. a tener una nueva You relación. began to have a new relationship. Dice, fíjate que, escucha esto, escúcheme. And listen up. Somos hechuras suyas. We are his Somos workmanship. hechos por Dios. We are made by God. Él mismo He nos hizo. made us. Obra de su mano. Work of his Esta es hands. una obra nueva. You are a new work. Solo Dios pudo ponerte un nuevo corazón. Only God can Solo put a Dios new pudo heart in ponerte you. un nuevo espíritu. Only he can put a new Solamente Dios pudo spirit darte su Santo Espíritu. in you and his Holy Spirit. Creados en Cristo. Only after you believe in Christ. Cuando Dios volvió a crearte a ti. When God Cuando Dios volvió a hacerte. created you anew, Cuando volvió a hacerte, te hizo en Cristo. when he made you again, Te he creó made you en Cristo. in Christ, and he created you in Por eso Christ. Dios te ve sentado en lugares That's why celestiales. God sees you Porque te seated, ve a ti en Cristo. in heavenly Él realms. está mirando a Cristo. because he's looking at Christ. Cristo vino a morar en ti. Christ came to live in you. Pero Dios te creó a ti en Cristo. But God created you in Cristo Christ. está en mí, Christ is in me, pero yo estoy también en Cristo. but I am also in Christ. Aleluya. Aleluya. Por eso Jesús decía, Padre, que todos seamos uno, como yo en ti y tú en mí. Jesus prayed, make us all one like I'm in you and you are in me. Dios me hizo de nuevo. God made me anew. Me creó en Cristo. He created me in Me Christ. puso en Cristo. He put me in Christ. Estoy en Cristo. I am in Y Christ. Cristo está en mí. And Christ is in Él me. está en mí. I'm y in yo him. estoy en Él. And he's in me. Aleluya. Yes, yes, y yes. Aleluya. Amado, viva consciente. Live conscious of this. Viva continuamente consciente. Continually live conscious of En that quién fact. tú estás y quién está en ti. Of who you are in and who's in you. Y vas a ver que va a ser más difícil que erres al blanco. And you will see that it becomes much more difficult to miss Hallelujah. the mark. Hallelujah. Amado, viva consciente. My brothers, live aware of the Nosotros fact. estamos establecidos en Cristo. We are established in Christ. Amán, respete esa posición. Now respect your position. Respete quién está en ti. He's in you, No lo lleves donde Él no quiere. whether you like it or not. No lo lleves donde Él no quiere Oh, ir. don't take Christ where he Él doesn't está want to en go. ti. He's in you. No vea lo que Él no quiere ver. Don't look at what he doesn't No want to oigas see. lo que Él no quiere Don't oír. listen to what he doesn't want to hear. Él está en ti. He's in you. Tú estás en Él. You are in him. Aleluya. Hallelujah. Oh, gloria. Glory. Gloria. Gloria. ¿Y sabe para qué Él se metió en ti? And you know why? He's in you. Jehová Dios dijo, Because God y says, pondré mi espíritu and I will put my para que spirit, andéis en mis preceptos y estatutos and I will establish my y statutes, los pongáis por obra. and they will work them out. Cristo vino a ti Christ came to you para que no erres al blanco. so that you would not miss the mark. Para que todo lo que tú hagas, So that everything that you para que do, todo lo que tú digas, everything that you say, traiga gloria a Dios. will bring glory to God. Porque este es el propósito Be- para el cual tú fuiste creado. Because that's the purpose with which you were created. Aleluya. Hallelujah. Somos hechura suya. We are his workmanship, Creados en Cristo Jesús. created in Christ Jesus Para buenas obras. for good works. Buenas obras. Good works. Las obras no me salvan. The works don't save me. Cristo me salvó para que ahora yo haga buenas obras. Christ saved me so that now I can do good works. Las obras no salvan, Works don't save me. pero eres salvos para hacer buenas But obras. now I'm saved in order to do good works. Las buenas obras del hombre The good works of men son las evidencias are the evidence de que tú eres hechura suya. that you are his workmanship. Las buenas obras The good works no son el cosmético del cristiano. are not No the son outward accesor- appearance no of son- the Christian. No son accesorios. They're not accessories. Repito. And Escucha, I repeat. escucha el pensamiento. Listen up. Las buenas obras Good works
no son accesorios Are para adornar. not accessories in order to adorn. Las buenas obras Good works son las evidencias are the evidence de que tú eres hechura suya. that you are his Creado workmanship, en Jesucristo. created in Jesus. Por eso Jesucristo dijo, That's why Jesus Christ said, por sus frutos los conoceréis. you will know them by their fruit. No dijo por los dones. He didn't say by their No dijo gifts. por lo mucho que sepa. He didn't say by No their dijo por lo knowledge. mucho que predique. He didn't say by Ni por lo mucho que cante. their Ni sermons por lo mucho que or how they toque. sing. Dijo por sus obras. He Sus said, frutos, el fruto del Espíritu. You will know them by their fruit, the fruit of the Spirit. Para buenas obras. For good works, Las obras del cristiano the works of the Christian son lo que dan testimonio. are that which give testimony, Si verdaderamente tú estás en Cristo y Cristo está en ti. in which they give testimony of the fact that Jesus is in you or A not. mí no me importa que mucha Biblia sepa ni cuántos títulos I don't tú care how tengas. much I don't Bible care. you know or how many Ni titles me you importa have. profesión ni me importa And I nada. don't care about your profession. Tu fruto, Your fruit, fruto del Espíritu, the fruit of the Spirit, son las que me dicen are those that tell si me eres un hijo de Dios, if you're a son of si eres God, hechura suya, or if you're his si Cristo está creation. en ti y tú estás en Cristo. and if Christ is in you and you in him. Dice la palabra de Dios y terminamos. The word of God says, and I'm finishing, Las cuales, of the which, o sea, estas buenas obras, in other words, these good Dios works, preparó de antemano God prepared from beforehand para que anduviésemos en ellas. so that we may walk in them. Se lo recito completo. I will recite it Porque completely somos to you. hechura suya, Because we are his creados en workmanship, Cristo Jesús, created in Christ Jesus, para buenas obras, for good works, las cuales Dios preparó de antemano which God created beforehand, para que anduviésemos en so ellas. that we may walk in them. Antes de Cristo, Before Christ, andábamos en malas obras. we walked in evil works. Andábamos en las, ¿sabe la palabra que dice en la cual anduviste en otro tiempo? Hablando del corriente del mundo, You know that you know conforme where al príncipe de la potestad del aire. you know that part where the Apostle Paul says, which you were before, going with the current of this world. You know that part where he says that? Es la misma ahora, es la misma palabra andar, Now that is the que dice para same que word anduviésemos en ella. walk that Ahora, he uses las walk. buenas obras. Dios preparó buenas obras para cada uno de Now nosotros. let's talk about good works. God prepared good works for each and every one of us. Las preparó de He antemano prepared them from beforehand para que caminemos en so that ella. we may walk in them. En lugar de las malas obras del viejo hombre, We are to walk in these good works in place of these evil works that the old man used to walk in. en lugar de las malas obras del viejo hombre, In place of the old works of the old man, Dios preparó buenas obras God prepared good works para que ahora, después de so Cristo, that we now, after andemos Christ, en ellas. can walk in them. Cuando, desde antes de la fundación del mundo, From before the foundation of the earth, Dios sabía quién iba a aceptar a Jesús. God already knew who was going to accept Dios- Jesus. Él vive en un eterno presente. He lives in an Él es eternal eterno. present. Todo está frente a Él. God is eternal. Ante él Everything todo is está before him. consumado. Before him, all Ante things are él consumed. Todo está hecho. Before him, all Él things are conoce el made. corazón del hombre. He knows the heart of Él man. conoce el que es verdad. He knows Él what's conoce true. el que es hipócrita, el He que es knows- mentiroso, el que es mentira. Él sabe. He knows that he's a liar. He knows. Y sobre esos que él sabía And upon those, he knew. que la iban a recibir, He knew who was going to que la receive, iban a amar, who was going to love. preparó obras de He antemano. prepared from beforehand works. Él no esperó que te salvaras He didn't wait for you to be saved, para comenzar a pensar, deja ver para qué este bueno. to begin to do a work in you. Él sabía que somos buenos para nada. He knew that we were worth nothing. Él sabe que ninguno somos buenos para nada. He knew that we were worth nothing. Él confiaba en su propio poder, God confided in his own la power obra que él podía hacer and in the work that he can do en nosotros in us y a través de and nosotros. through us. Amén. Amen. Amén. Por eso una de las cosas que le digo mucho a la iglesia, That's why one of the things that he goes on to tell the church, usted no tiene que afanarse. he says, you have nothing to worry yourself about. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, You say, I'm going to do this and I'm going to do voy a that. ser evangelista, I'm going to voy be a hacer esto. evangelist. Lo que tú vas a hacer, Whatever it is that you're going to do, ya Dios lo preparó de antemano. already prepared it Ni from diablo beforehand. ni hombre lo impide. now the old man cannot serve as an obstacle. Ni diablo ni hombre te lo puede quitar. And the devil and man cannot take it away from Fueron you if it's obras yours. hechas ya de antemano. Because they were works that were fulfilled beforehand. Ya cada uno de nosotros delante de Dios ya cumplió el propósito. Now, before God, we have already fulfilled his purpose. Nosotros estamos en el cumplimiento del tiempo. We were just fulfilling the time.
Pero para Dios todo ya ha sido hecho. But for God, all things have come to pass. Cuando yo tenía la peluquería, When I owned my beauty salon, si me hubieran dicho if they would have told que me yo iba a predicar, that I was going to be a preacher, nada me hubiera hecho reír más que eso. nothing would have made me laugh Si me more than hubieran that. dicho If you would have told me que yo me iba a convertir, that I was going to be saved, nunca yo me hubiera reído tanto I would have como algo never como eso. laughed so hard. Lejos de mí totalmente. That thought was far from me. Pero quiero que sepas una cosa. But I want to tell you one thing. Hacía tiempo que Dios me veía pastoreando y predicando. At that moment, God saw me a long Esas time ago obras Él preaching, ya las había preparado hacía tiempo. because He prepared those good works from beforehand. Hacía tiempo que ya Él sabía, Él supo siempre que yo lo iba a aceptar. Because God already knew that I was going to accept Him. Él supo siempre que me iba a dominar. He already knew that He was going to dominate my life. Todo estaba frente a Él. Everything was Yo before ni Him. lo pensaba, I didn't think, pero ya yo ante sus ojos predicaba. but God already saw me Aleluya. preaching. Amen. Él preparó esas obras He prepared those de works antemano from para beforehand que yo anduviese en esas so that I may obras. walk in them. Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, cuando llegó el cumplimiento de When the los tiempos, fulfillment of time in my life came, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, when ya the ustedes saben lo fulfillment que of pasó. time came to pass, Aquí estoy. here I am. Amén. Amen. Amén. Amen. Amado, pero eso es así. It's like that. A veces lo que menos pensamos Many times the things es that lo we que Dios ya nos tiene preparado. are not even thinking about are the things that God already Podemos prepared for correr us. por aquí. Podemos correr por aquí. We can run this way. Podemos correr por allá. We can run that way. Podemos pensar esto. We can think about Pero other lo que things. ya, aquellas obras que Dios preparó para ti, But those works that God already prepared for you, tú las vas a hacer. you're going to do them. Porque ya fueron preparadas Because they're already para que anduviésemos en ellas. because they were prepared so that Amén. you may walk Amén. in them. Y Amen. todo esto And all of this por gracia. by grace. Por gracia. By grace. Por gracia. By grace. Por gracia somos By salvos. grace we're saved. Por medio de la fe. By way of faith. Póngase de pie. Tú has escuchado el mensaje, ya no hay nada más que You añadir. have heard the message. There's nothing else to say. Dios es rico en misericordia. God is rich in mercy. Es rico en misericordia. He's rich in mercy. Y Él es el que tiene hoy cuidado de ti. And He's the one that looks after Él you es el que today. tiene misericordia.